Aider Action a pour mission l'éducation de tous les enfants. Et il travaille pour que tous les enfants aillent à l'école, pour que tous les enfants puissent avoir accès à ce droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Le savoir détermine le pouvoir et la voie. Donc le savoir pour moi est antécédent, précède tout. Donc ce qui est important pour nous, c'est de nous focaliser effectivement pour faire de ce potentiel humain, du capital humain qu'on a par exemple au Niger, pour que demain, ça soit ceux-là qui portent les armes de développement. Et c'est par l'éducation, il n'y a pas une autre formule. L'éducation, c'est donner à chacun, mais aussi aux communautés, locales ou nationales, les moyens et les ressources nécessaires pour déterminer et accomplir leur propre développement. C'est permettre à chacun d'avoir conscience de l'autre, de sa valeur et de respecter son intégrité physique et morale. L'école permet l'accès à des savoirs communs, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la transmission des savoirs locaux. L'éducation est partout, à l'école, autour de l'école, dans la famille, au sein de la communauté villageoise. Donc il ne s'agit pas de voir l'éducation comme l'instruction ou la scolarisation qui se fait uniquement dans un milieu structuré comme l'école. Il s'agit de voir l'éducation de façon beaucoup plus globale qui peut se mener partout, dans la rue, avec les vieux, et ainsi de suite. Donc l'éducation doit être conçue de manière un peu plus large pour pouvoir servir le développement intégré et durable. ಇದು ಒಳ್ಳಣಬೆ ಆಗ ಅದು ಸೊಕ್ಕಣಬೆ ಅದ್ನಾಲಗ ಇದು ಕುಯ್ನು ಇದು ತಗತೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ತಿಂದರೆ ವಾಸೆ ಬರ್ರವಿ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಣಬೆ ಎತ್ನ ಬಿಡ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೀರೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಕನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ತಿಂದರೆ ನಂಗೆ ವಾಸೆ ಜರ್ಮಾದು ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ನಂಗೆ ಸುತ್ತತ್ತಿಗೆ ಸೊಕ್ಕ ಕೀರೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಣಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಾಗ L'éducation doit non seulement respecter les cultures locales et nationales, mais également s'adapter dans ses méthodes au contexte et aux spécificités des populations. ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಒಕ್ಕಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಅಂಕಿಗಳ ಹರಿತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕದಿ ನೀನಾದೆ ಪಕ್ಕ ಕೊನೆ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಗುಣಿಸೋ ಗಣಿತ ಬಂತಕ್ಕ ಬೇಡ ಮಂಕೆ ಕೂಡಿ ಕಡಿಯೋ ಗುಣಿಸು ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೋದ್ರು ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆಯೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುಣಿಸೋ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಮಾ ಟೈಪ್ಸೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಥರ. ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡುಗಳ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಕಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ. Aide et Action apporte aussi son appui à l'éducation d'enfants dans d'autres cadres que l'école proprement dite, avec les enfants des rues par exemple. Là comme ailleurs, nous promouvons l'utilisation de pédagogies actives qui mettent l'enfant au centre du processus d'apprentissage et favorisent son épanouissement. Ces pédagogies sont, à notre sens, le moyen de préparer les élèves à devenir des citoyens libres, responsables et maîtres de leur destin.
L'école doit enfin devenir un centre d'éducation et de développement pour les enfants, mais aussi pour l'ensemble de la population. L-E-N, c'est l'un. Si on mettait D-I à côté. L'alphabétisation permet par exemple à des communautés de mieux s'informer, de se former, de gérer leurs projets de développement et de mieux s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Les W-A, c'est wa, mais M-W-A, comme qui sont moi. P-W-A, comme qui sont wa. B-W-A, c'est la bonne. B-W-A, comme sont wa. Maintenant, on gagne P-E-N. Pain. Si on applique ça ensemble, on dit bois pain. Ok? On dit bois pain. Ok? Et Gidelin tata kunini gidelon ela nange xamne ke woni non ela do bajan wambi ni wadu ko baba koy to heri na dimi chabi jaba dimi